여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리는 지금 요한복음 통해서 예수님이 우리 속에 어떻게 살아 일하니 그 이야기를 나누고 있습니다. Mediante el libro de Juan estamos estudiando cómo es que Jesús puede vivir dentro de nosotros y obrar dentro de nosotros. 참외 농사를 짓는 사람이 Una persona que se dedica al cultivo de melones, 맛도 좋고 모든 게 잘 되는데 por más que el melón es un fruto muy sabroso y también muy bueno, 약해가지고 참외가 좋은 열매를 맺지 못하고 있다는 사실을 발견했어요. descubrió que debido a que la raíz del melón es muy débil, por lo tanto no puede dar buenos frutos 이 a menudo. 농부는 참외 뿌리를 튼튼하게 하려고 연구를 많이 했어요. Y con el fin de reforzar la raíz del melón, tuvo que hacer muchas investigaciones. 뿌리에 도움을 주는 비료를 많이 사용했고 También utilizó fertilizantes que fueran nutritivos para la 그러고 난 raíz. 뒤에 참외 뿌리 좀 좋아져서 참외 수확도 좋아졌고 열매가 좋아졌습니다. Gracias a este fertilizante, la raíz se volvió más fuerte y también pudo obtener mejores frutos. 그러나 이제 이 참외 농사를 짓는 농부가 참외 밭 바로 옆에 호박나무를 Sin embargo, este agricultor, quien sembraba los melones, tenía a un lado el campo de calabazas. 호박은 튼튼하기도 하고 열매를 아주 크게 참외 비교할 수 크게 만들어. El plantío de calabazas era muy resistente y también obtenía frutos muy grandes. 그게 이제 호박의 뿌리에 연결돼 있기 때문에 그런 거 사실을 알았어. Este agricultor descubrió que la razón de que los frutos de calabaza fueran tan grandes y fuertes era debido a su raíz. 참외 뿌리가 좋아야 하는데 El plantío de melones también necesitaba tener buenas raíces. 아무리 튼튼하게 하려고 잘 안 돼서 Y por más que lo intentaba, no lograba fortalecer la raíz. 이 사람이 이제 한 일이 뭐였냐면은 Por lo que este hombre decidió hacer lo 어느 siguiente. 날 호박을 심고 참외를 심고 호박 똑같이 심었어요. Y en un mismo plantío decidió sembrar calabazas y melones una tras otra. 호박이나 참외 한 10cm쯤 자랐어요. Cuando los melones y las calabazas crecieron 10 centímetros, 호박을 대각선을 끊어가지고 decidió cortar el tallo de la calabaza en diagonal 그래가지고 거기에다 참외 줄기를 호박을 연결했어요. y sobre ella decidió injertar el tallo del melón. 그리고 이제 그 집게를 집어가 둘이 서로 연결되도록 했어요. Y de esta forma conectó ambos tallos. 이 사람이 그 연구로 말미암아 참외 혁명적인 그 개선이 왔어요. Y gracias a esa invención, este hombre logró reformar la venta de melones. 뿌리는 가늘고 Aunque la raíz del melón era delgado, 굵었습니다. la raíz de la calabaza era gruesa. 바로 올리니까 Y ya que esta raíz absorbe muchos nutrientes, 놀랍게 변하는 거예요. la planta del melón empezaba a cambiar de forma asombrosa. 피고 Anteriormente florecía, 꽃이 피고 florecía una segunda vez, una tercera vez y luego daba fruto. 전에 시들었는데 Y luego se marchitaba. 영양이 많이 오니까 Pero gracias a que la raíz de la calabaza absorbía muchos nutrientes, 꽃이 피고 열매 맺고 eran capaces de florecer y dar frutos 5 veces. 어떤 참외 8번째 꽃을 피우고 열매 맺는 Incluso había algunos que lograban florecer y dar frutos 6 veces. 똑같은 참외인데 Por más que era un mismo melón. 그냥 참외 뿌리를 가지고 있을 땐 열매를 잘 못 맺었는데 Cuando solo se basaba en la raíz del melón, no era capaz de dar muchos frutos. 호박의 뿌리를 연결한 그때부터 Desde el momento en el que es injertado al tallo de la calabaza, 너무 다르게 많은 열매 맺었어요. es capaz de dar muchos frutos buenos. 그 밭에 나온 참외는 맛이 좋고 유명해가지고 Debido a que los frutos obtenidos en el campo de esta persona eran muy sabrosas, se hicieron muy famosas, 전략을 다르게 더 비싸게 사서 가져가는 걸. al punto de que fue vendido en plazas comerciales a un precio muy elevado. 근본 마음엔 악하고 더럽고 추한 마음들이 있는데 Aunque en el corazón original del hombre hay suciedad y maldad, 이 악하고 추하고 더러운 마음 가진 이 마음에다가 este corazón vil, vergonzoso y sucio 악을 행하기에 마음이 알맞지 solo puede estar de acuerdo con la maldad, 죄를 짓기에 마음이 알맞지 está de acuerdo con el pecado 더러운 일을 하기 마음이 알맞지 y va bien de la mano con un corazón sucio. 선한 일을 하기에는 부족한 거예요. Pero no es un lugar adecuado para que Jesús pueda manifestarse. 참외 뿌리를 호박 뿌리를 바꾸듯이 Del mismo modo en el que la raíz del melón tiene que ser reemplazado por la raíz de la calabaza, 예수님 거듭나지만 하늘나라를 볼 수 없다고 말했는데 Jesús dijo que si no naciéramos de nuevo no podemos heredar el reino de Dios. 거듭난다는 자체가 뭘 가리켜 말하냐면 ¿A qué se refiere el nacer de nuevo? 지금까지 우리가 가진 우리 생각을 다 버리고 Se refiere a abandonar todos nuestros pensamientos
예수님의 마음으로 우리 마음을 바꾸는 그 자체로는 거듭난다고 말을 합니다. Se refiere a que nosotros debemos nacer de nuevo, reemplazando nuestro corazón con el corazón de Jesús. 우리 마음은 하나님께 만드신 마음인데 Aunque nuestro corazón fue una creación de Dios, 아담이 사탄의 그 속아서 선악을 한 나무 열매를 따먹고 pero Adán, siendo engañado por Satanás, comió del fruto del bien y del mal. 악이 나오고 더러움이 나오고 미움이 나오고 거짓이 나오게 말입니다. Pero de nuestro corazón solo sale la maldad, la vergüenza, la mentira y todo lo desagradable. 예수님의 마음에는 악이 없고 Pero en el corazón de Jesús no hay maldad, 예수님의 마음에는 더러움이 없고 no hay suciedad, 예수님의 마음에 거짓이 없는 no hay mentira en su corazón. 그래서 우리가 삶을 살 때 Es por eso que mientras vivimos, 우리가 가진 마음과 아무리 진실하게 살아도 por más que vivamos con un corazón sincero por nuestra propia 살 cuenta, 수가 없습니다. somos incapaz 그래서 de que Dios trabaje en 우리 마음을 nosotros. 예수님 마음으로 바꾸는 거. Es por eso que Dios reemplaza nuestro corazón con el corazón de 우리가 Jesús. 그 나사로가 죽었는데 Lázaro había muerto. 이제 그 마르다나 마리아가 이제 그 예수의 마음하고 부딪히는 거예요. Marta y María tenían un corazón que chocaba con Jesús, 왜냐면 예수님의 마음에는 나사로 사는데 porque en el corazón de Jesús Lázaro vivía, 마리아나 마르다 마음은 나사로 죽은. pero en el corazón de Marta y María Lázaro había muerto, 그렇기 때문에 예수의 마음에는 나사로 살아있는. mientras que en el corazón de Jesús Lázaro vivía. 저 마리아나 마르다 마음에 나사로 죽었기 때문에 En el corazón de Marta y María Lázaro ya había muerto. 둘이가 한 마음이 될 수가 없는. Por lo tanto, ellos no podían tener un mismo corazón que 너희가 Jesús. 살리라. Jesús dijo, tu hermano resucitará. 지금 산다는 Él se 이야기. refería a que en este momento viviría. 마지막 날 Ellas 부활을 dijeron, yo sé que 살리라. resucitará en la resurrección en el día postrero. 여러분, 우리는 그렇습니다. Nosotros somos como ellas. 그래서 여러분 우리는 우리 생각하고 예수 생각이 다릅니다. Es por eso que debemos saber que nuestra forma de pensar es diferente al pensamiento de Jesús. 참외 그 뿌리를 잘라내고 Es por eso que debemos cortar la raíz del melón 호박의 뿌리에다 참외 접붙이듯이 e injertarlo a la raíz de la calabaza. 저 지금까지 갔던 내 생각을 전부 다 벗어버리고 Entonces debemos dejar los pensamientos que seguimos hasta el día de hoy. 예수님 마음과 내 마음이 연결된다. Y si nuestro corazón se conectara al corazón de Jesús, 내 마음과 내 마음이 하나가 된다. si nuestro corazón se volviera uno con el corazón de Jesús, 내 마음에 나오는 생각이 나를 이끌어가는 게 아니고 desde ese momento ya no es nuestros propios pensamientos los que nos dirigen. 예수님의 생각이 내 마음을 이끌어간다면 Cuando la palabra de Jesús comienza a dirigir nuestras vidas, 우리는 예수님같이 닮아질 수밖에 없다는 거예요. no podemos evitar hacernos semejantes a Jesús. 이 사실을 가지고 우리는 거듭난다고 하는 거예요. A esta transformación nosotros llamamos nacer de nuevo. 우리가 히브리서에 보면은 Cuando vemos en el libro de Hebreos, 내 법을 그들의 마음에 두고 생각에 기록하리라. dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 저는 내 법으로 살았는데 Antes vivíamos conforme a nuestras leyes, 예수님의 법이 내 안에 내 마음에 기록하고 생각에 기록, 마음에 두고 생각에 기록하리라. pero dice aquí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 똑같은 우리인데 여러분 Somos una misma persona, 우리 생각으로 사는 거다 예수님의 천지 pero existe una diferencia abismal entre seguir nuestros propios pensamientos y seguir a Jesús. 행하려고 애를 쓰고 Antes intentábamos hacer el bien, 법을 지키려고 애를 쓰고 intentábamos cumplir los mandamientos 사람들로 굉장히 애를 썼어. y nos esforzábamos mucho para ser una persona 마음에 honesta. 되는 것 같지만 또 안 되고 Y parecía que lo estábamos logrando, pero no. 실패하고 Y fracasábamos incontables 죄를 veces. 짓고 죄를 짓고 그렇게 살았어. Y pecamos una y otra vez. 1962년도에 저는 정말 놀라운 은혜를 본 것이 Yo hallé una enorme gracia en el año 1962. 모든 악뿐이고 더럽고 추한 걸 알았어. Descubrí que todos mis pensamientos eran vergonzosos, viles y maldad. 주님을 기뻐시게 할 수 없다는 놀라운 사실을 알았어. Y que mis pensamientos no podían agradar a Dios. 그때부터 내가 내 생각을 버리기로 했어. Desde entonces decidí abandonar mis 내 생각 pensamientos. 내가 보기에 어떠하든지 간 Sin importar lo que yo viese, 내가 보고 너게 다 무시하고 negando todo lo que yo veo y siento, 예수의 마음을 받아들이기 시작. decidí aceptar la palabra de Jesús que aparece en la 어떤 Biblia. 형편이 됐느냐 Y desde ese momento lo que sucedió en mi vida fue, 이야기를 여러분 했습니다만 aunque ya se los he comentado en varias 어릴 때는 ocasiones, 배가 고파서 de niño tenía tanta hambre 나도 16 나이가 들어가면 점점 도둑질을 많이 que cuando comencé a cumplir 15 y 16 años empecé a robar mucho. 참외도 따먹고
Empecé a robar melones de campos ajenos, 사과도 따먹고 manzanas de campos ajenos, 죄를 많이 지었어. y cometí muchos pecados. 그 죄를 짓지 않은 밟으면 쳐도 안 돼. Y por más que me esforzaba por no pecar, seguía 저는 pecando. 늘 죄인이라고 생각해. Por eso pensé que siempre era pecador 못 간다고 생각해. y creí que me iría al infierno. 근데 어느 날 Pero 에게도 이런 변화가 일어나기. un día yo también experimenté este cambio. 마치 이 38년 된 병자가 걷지 못하는데 Así como el paralítico de 38 años no podía caminar, 예수님 말씀대로 자리들을 걸어가러 가니까 걸어가더라. cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y caminó. 문송이에 눈을 뜨지 못하는 Cuando el ciego era incapaz de abrir sus ojos, 모두가 시들하니까 가서 씻고 발로 누르왔다. y Jesús le dijo que fuera y se lavase en el estanque de Siloé, él regresó viendo. 내 속의 생각을 따라 살며 Si yo solo hubiera vivido confiando en mis propios pensamientos internos, 네, fracasaría. 예수님의 말씀을 받으리. Pero en el momento en el que recibí la palabra de Jesús, 마리아와 마르다가 para Marta y María, 나사로 죽었지. según su punto de vista, Lázaro había muerto. 나사로 죽었습니다. Lázaro había muerto. 그렇지만 Sin embargo, 예수님의 말씀을 받으면 cuando aceptaron la palabra de Jesús, 나사로는 삽니다. Lázaro podía vivir. 자기가 볼 때 나서 썩어 냄새가 나고 죽었는데 어떻게 Con su punto de vista, ellas dirían, Lázaro ha muerto, está pudriéndose y huele mal, ¿cómo podría 마리아와 vivir? 마르다의 마음입니다. Ese era el corazón de Marta y María. 내 오라비가 살 거야. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. 놀라운 예수님의 마음이었어. Ese fue el corazón asombroso de Jesús. 마리아가 우리 오빠가 죽었다는 것에 그들의 마음이 고정돼 있어. Si sus corazones estuvieran establecidos en la muerte de su hermano, 그들은 틀림없이 죽었어. ciertamente Lázaro murió. 숨을 안 쉬고 No era capaz de respirar, 쉬지 못하고 no podía moverse, no tenía pulso, su cuerpo estaba frío. 장례를 지내서 Tuvo su velorio también 물무대에 넣어놨는데 y fue colocado en su tumba. 문틈으로 썩은 냄새가 막 나기 시작. Inclusive el hedor podrido salía de la tumba. 썩은 냄새가 납니다. El cuerpo estaba pudriéndose y tenía hedor. 이야기를 했어요. Eso es lo que ellas 썩은 decían. 냄새는 네 오빠가 살리라. Pero Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 그러니까 이제 그거 가지고 이제 마르다 마리아하고 예수님 부딪힙니다. Y debido a esa postura, Marta y María chocan con Jesús. 예수님 처음부터 이 병은 죽을 병이 아니에요. Jesús desde el principio dijo que esta enfermedad no es para muerte, 영광을 위한 병. sino para la gloria de Dios. 믿는 것 같았지만 Aunque parecía que ellas creían, 점점 더 심해질. pero al empeorar su enfermedad, 그들이 이성을 가지고 보고 느낀 그 자체를 믿었지. ellas prefirieron creer en su propia logia, en lo que ven y lo que sienten, 예수님 말씀을 믿지는 않아. en vez de creer en la palabra de Jesús. 그날 예수님은 나사로를 살리기 전에 Antes de que Jesús rescatara a Lázaro de la muerte aquel día, 마음에 죽어 있는 마음의 안에 있는 그 나사로를 살리려. primero quería rescatar a Lázaro, quien estaba muerto en el corazón de Marta y María. 내 말이 네 믿으면 하는 영광을 보려 하지 않았니? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 이제 마지막에 가서 Y al final de esta historia, 예수님이 돌문을 열라. Jesús ordenó mover la piedra. 그러니까 마르다가 뭐라고 말해? ¿Y qué fue lo que dijo Marta? 죽은 지 나흘이 되었으며 Ya hace 4 días que él ha muerto, 냄새가 나나. y he de ya. 말씀했어요. Jesús le 내 respondió, 말이 네가 믿으면 하나님 영광을 보려 하지 않아. ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 그때 이제 마리아 마르다가 마음을 바꿔. Es en ese momento cuando Marta y María cambian su 오빠가 corazón. 죽었고 Aunque nuestro hermano mayor ha muerto, y he de ya. 그 예수의 말씀을 믿으면 Pero si creemos en la palabra de 영광을 Jesús, 보리라. veremos la gloria de 내가 Dios. 볼 때 죽었지만 Ante mi punto de vista, él ha muerto. 이 오빠가 산다는 그 말씀을. Ellas decidieron creer en la palabra de Jesús que decía que su hermano viviría. 자, 이 문제는 아주 단순합니다. El problema era muy sencillo. 우리가 죄를 지었고 Aunque nosotros cometimos pecado, 이제 우리가 악하고 더는 죄인입니다. somos viles y sucios pecadores. 거짓말하고 Mentimos, 하고 robamos, 수없이 많은 죄를 저질렀습니다. hemos cometido incontables 우리는 pecados. 죄인이 맞습니다. Y somos pecadores, 내가 sí. 뭐 어디서 봐도 죄인입니다. Sin importar desde qué ángulo lo veamos, somos pecadores. 거짓말하고 Somos mentirosos, sucios, hemos hecho muchas maldades. Somos pecadores. Sabemos eso muy bien. Somos pecadores ciertamente, pero Jesús dice, 예수님 뭐라? ¿qué es lo que dice Jesús? 예수님 그렇게 말하죠. Jesús no dice lo mismo. 오빠가 산다. Tu hermano resucitará, dice 마리아 Jesús. 마르다 계속 예수님 부딪혔다. María y Marta, si hubieran seguido chocando con Jesús, 마지막에 어떻게 됩니까? ¿qué habría sucedido al final? 예수님의 말씀 앞에 Ante la palabra de Jesús, 굴복을 하는 것. ellas se humillan. 오빠가 살리라. Ah, mi hermano vivirá entonces. 그걸 믿었어. Ellas creyeron esta palabra. 그리고
Y finalmente, 마가는 돌문을 열었어. Marta y María movieron la piedra de la tumba, 돌문을 열었어. abrieron la puerta 놀라운 사실들이 나기 시작. y empezaron a suceder verdades asombrosas. 무슨 일이 일어났습니까? ¿Qué fue lo que ocurrió? 아빠가 살아나온. Su hermano salió caminando vivo 예수님께서 말씀했어요. y Jesús les dijo, 나사로야 나오는. Lázaro, ven fuera. 분명히 죽었고 Aunque ciertamente él había muerto 냄새가 나고 y ya olía mal, 움직이지 못하는 era incapaz de moverse, 말씀을 들은 이후로 pero al escuchar la palabra de Jesús, 나사로 살아나오기. Lázaro salió caminando vivo. 바로 이게 진리입니다. Esa es la verdad. 우리가 볼 때 죽었지만 Ante nuestro punto de vista, nosotros estamos 예수님이 muertos. 살았다면 사는 것. Pero si Jesús dice que vive, vive. 우리가 볼 때 못 걸어가지만 Aunque nosotros somos incapaces de caminar, 걸어가면 걸어가는. si Jesús dice que caminemos, caminamos. 앞을 못 보지. Aunque somos incapaces de ver, 너무 씻어라. si dice que nos lavemos, nos lavamos. 까지 눈이 밝아져. Y de esta forma obtenemos la vista. 뭐가 ¿Cómo? 우리가 본 경험이나 아는 지식이 아닌 No proveniendo de nuestra propia experiencia y conocimiento. 주님의 말씀을 믿은 걸 가르쳐. Se refiere a la fe que proviene de creer en la palabra de Jesús. 말씀을 믿었을 때 Cuando creemos en la palabra de Jesús, 놀라운 역사가 일어나기 시작. comienza a ocurrir asombrosas manifestaciones. 그러다 Lázaro salió caminando. 아마 깜짝 놀랐을 겁니다. La gente se quedó impactada. 내가 죽었는데 Mi hermano estaba muerto. 뭐야? ¿Esto es cierto? 야, ¿Es cierto esto? ¿Cómo sale él caminando vivo? Es asombroso. 놀라운 겁니다. Es una obra 내가 asombrosa. 정확히 봤는데 Sus hermanas decían, yo fui testigo de su muerte. Él estaba 그 muerto 냄새가 나. y su cuerpo se podría y tenía olor. 실한데 Estaba seguro de ello. 예수님은 산다. Pero Jesús dijo que viviría. 나 마리아 마르다는 전부 예수님 그 앞에 나서 죽었다고 계속 싸우고. Aunque Marta y María persistían diciendo que Lázaro había muerto, 예수님은 살았다고 이야기. Jesús insistía diciendo que estaba vivo. 계속. Y así la lucha continuó. 마지막에 Al final, 예수님 말씀했어요. Jesús dijo, 내 말을 네가 믿으면 하나님 영광을 보려 하지 않느냐. ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 그때 마리아 마르다가 예수님 말씀 믿어. En ese momento, Marta y María decidieron creer en Jesús. 오빠가 삽니다. Ah, entonces nuestro hermano vivirá. 전부 겁니다. Esa es la verdad. 38년 되면 못 걷는데. Según nuestro punto de vista, el paralítico de 38 años no podía caminar. Pero Jesús dijo que caminara. Cuando él tiró su pensamiento, caminó. 맞죠? ¿Es así? 앞을 못 보는데. Aunque el ciego era incapaz de ver, 너보다 씻어라. pero Jesús le dijo, ve al estanque Siloé y lávate. Y sus ojos se abrieron. 전부 다 그랬어. Así es como funciona todo. Aunque ante mis ojos es agua, pero Jesús dijo, llevadlo al maestresala. 분명히 물을 부었는데 Aunque estaban seguros que colocaron agua en las vasijas, 내가 믿지 않고 en vez de creer en sus 그 pensamientos, 말씀을 받는 그걸 이야기. se refiere a aceptar la palabra de Jesús. Estamos hablando del mismo problema. 죄를 지었어. Nosotros cometimos pecados. 우리는 죄인들이. Somos pecadores. 죄를 하나 둘 지은 게 아니고 Y no solo hemos cometido uno o dos pecados. 100가지, 1000가지, 10,000가지 헤아릴 수 없이 많은 Hemos pecado cientos, miles e incontables veces. 죄인이라고 합니다. Nosotros somos pecadores. 다 중요한 것. Pero lo importante es, 우리가 보는 판단이 맞는 예수님 판단이 맞는. ¿qué criterio es el correcto, el de Dios o el nuestro? 우리가 볼 때 아무리 죄인이죠. Por más que nuestro criterio nos dice que somos pecadores, 예수님이 우리를 보고 의롭다고 하죠. pero Jesús dijo que nosotros somos justificados. Entonces, 그런 게 맞습니다. esa es la verdad. 의인이 맞습니다. Somos justificados. 의인은 날 하도 없다고 하는데 Aunque la Biblia dice no hay justo ni aun uno, 모든 사람이 죄를 범하였으며 por cuanto todos pecaron 하나님의 영광 이르지 못하다. y están destituidos de la gloria de Dios, 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 놀랍지 않습니까? ¿No les parece asombroso? 예수님이 의롭다면 Si Jesús dice que somos justificados, 아무리 큰 죄인이라도 no importa qué clase de pecado hayamos cometido, nosotros somos justificados. 거룩하다면 Si Jesús dice que somos 아무리 justificados, 약한 사람 por más que seamos muy débiles, somos justificados, santificados. 어느 뭐로 봐도 죄인이 틀림없어. Según mi punto de vista, yo era ciertamente un pecador. 많이 지은 것도 사실이 Y era verdad que cometí muchos pecados. 정말 악을 많이 저지른. Hice muchas maldades. 어느 날 예수님이 의롭다고. Pero un día Jesús me dijo 내가 볼 때 justificado. 난 죄인인데 Aunque mi punto de vista me dice que soy 예수님이 pecador. 의롭다는 거지. Si Jesús me dice que soy 난 justificado, 오랫동안
Por mucho tiempo, 그런 걸 받아들일 수 없어요. yo no pude aceptar la palabra de Jesús. 너무 확실하고 명백하죠. Yo estaba ciertamente seguro de que era pecador. 제가 어릴 때부터 교회를 다녔죠. Aunque asistí a la iglesia desde pequeño 때 못 박혀 죽은 걸 알았지만 y sabía que Jesús había muerto por mis pecados, 19살 때가 난 늘 죄인이었어. hasta los 19 años yo seguía siendo pecador. 19살 때는 나 Pero un día, cuando cumplí 19 años, 내가 분명히 죄인인데 aunque ciertamente era pecador, 성경은 나를 보고 어렵다고 하시네. pero la Biblia dice que yo soy justificado. 그러면 나는 의로운 게 Entonces es correcto que soy 예수 justificado. 나를 거룩하다고 하시. Jesús dice que soy santificado. 거룩한 게 맞아. Entonces yo soy santificado. 왜? ¿Por qué? 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면 Porque en el momento en el que Jesús murió crucificado, 받아야 할 저주, la maldición que yo debo recibir, el pecado que yo cometí, 모든 형벌을 받아. y recibió el castigo de todos nuestros pecados. 의로운 거예요. Es por eso que somos justificados. 그때부터 Desde ese momento, 내 삶이 달라지기 시작해요. mi vida comenzó a cambiar. 삶이 정말 거룩해지기. Mi vida empezó a ser santificada. 저는 저녁마다 친구들은 모여서 나머지 가수는 사왔다고 아주 나쁜 짓만 해. Por las noches yo siempre solía ir con mis compañeros a robar manzanas de campos de los vecinos. 그렇게 해도 나도 오늘 거기 가 있었어. Yo también formaba parte de ese grupo. 그 다음날도 집에서 성경을 읽게 됐어. Pero un día comencé a leer la Biblia 달라져 가고 있었어. y vi cómo yo iba cambiando. 깜짝 놀랐어. Me quedé impresionado. 내가 변화하고 있었어. Yo realmente estaba 그러면서 cambiando 말씀이 내 속에 들어 나를 이끌어가면 y la palabra comenzó a entrar en mí y empezó a dirigirme 달라지는 걸 보았어. y pude ver cómo mi vida cambiaba. 언제부터인지. No sé exactamente desde cuándo, pero yo estaba compartiendo el Evangelio, 전도자가 me había convertido en ministro del Evangelio 경험한 대로 y en vez de basarme en mis propias experiencias para predicar, 성경 말씀대로 sino con base en la 내가 Biblia, 죄를 많이 지었다. yo cometí muchos pecados, 악을 행했다. hice maldades, 하나님이 재판장이신 pero Dios es el juez 하나님 나를 어렵다고 하신 y Dios me considera justo. 거룩하다고 하신 Dice que soy santo. 하나님 나를 정말 깨끗하다고 하신 Dios dice que yo soy limpio. 그럼 내가 거룩한 게 맞아. Por lo tanto, es correcto que yo soy santo. 내가 가지고 있던 내 모든 생각을 Y pude tirar todos mis pensamientos en ese momento. 그날부터 성경을 읽으면서 Y desde aquel día empecé a leer la Biblia. 성경 읽어도 내 생각 가지고 읽고 Por más que antes leía la Biblia, lo hacía conforme a mi criterio 판단했는데 y lo juzgaba por mi cuenta. 성경을 다시 보기 Pero desde que recibí la salvación comencé a leer la Biblia de nuevo. 놀라운 일이 Y algo asombroso sucedió. 내가 의로운 게 맞았어. Comprendí que yo realmente era justo y que yo era santo. 내가 하나님 거룩한 백성이 됐어. Yo me convertí en pueblo santo de Dios. 얼마나 놀라운 Me pareció realmente asombroso. 말할 수 없는 은혜 속에서 Estuve dentro de una gracia inexplicable. 세월이 10년이 Pasaron 10 años, 10년이라고 20 años, 30년 지나고 30 años, 40년 지나고 40 años, 50년 지나고 50 años. 60년이 이제 다고 Ya han pasado 60 años casi. 60년 동안 Durante los pasados 60 años, 하나님 나에게 참 많은 일을 하셨어. Dios trabajó de muchas formas en mí. 아무것도 한 일이 없는데 Yo no hice nada en absoluto. 피가 내 죄를 씻은 거 하나 믿었어. Solamente una cosa, que Jesús limpió mi pecado con su sangre. Él dijo que yo soy el 제가 justo 많이 지었는데도 y por más que cometí muchos pecados, 내가 죄인인데도 según mi punto de vista yo soy pecador, 참외가 참외 뿌리를 버리고 호박 뿌리를 받았더니 de la misma forma en el que el tallo del melón es injertado en la raíz de la calabaza, 내 생각을 버리고 desechando nuestro pensamiento, 말씀을 받아들이고 aceptemos la palabra de Jesús. 예수님 내 속에 놀랍게 일을 하기 Desde ese momento Jesús comienza a trabajar de forma sorprendente en 예수님과 nosotros. 내가 한 마음이 됐어. Cuando nuestro corazón se vuelve uno con Jesús, 예수 내 안에 살아 일하기. Jesús empieza a trabajar vivo en mí. 예수님이 나사로를 살리고 싶어. Jesús deseaba salvar a Lázaro, 여기 모인 사람 예수님 같은 마음은 한 명도 없어. pero ni una sola persona presente tenía el mismo corazón que Jesús. 근데 이제 예수님 말씀을 들으면 Pero al escuchar la palabra de Jesús, 마리아가 마음을 바꾸고 María cambió su corazón, 나가 마음을 바꾸고 Marta también cambió su corazón. 예수님 고친다면 오빠가 살게. Si Jesús dice que lo salvará, entonces nuestro hermano vivirá. 그 사실을 마리아 말로 받아. María y Marta aceptaron esta verdad. 그러니까 이제 마리아 말다 돌문을 열라고. Y así María y Marta ordenaron mover la piedra de la tumba. 전에는 돌문 열라 했어. Cuando al principio Jesús le dijo que movieran la piedra, no, ya han pasado 4 días. Nuestro hermano ha muerto. 이제 마리아 말다가
예수님 말씀 받았어요. Pero ahora Marta y María aceptaron la palabra de 문을 Jesús. 여세요. Abran la puerta. 예수님 여라고 하시잖아요. Jesús dice que lo abramos. 말씀대로 하면 Si hacemos conforme a su palabra, 살아날 거예요. Lázaro vivirá. 문을 여세요. Abran la puerta de la tumba. 무슨 말입니까? ¿Esto qué quiere decir? 마리아 마르다가 María y Marta, 자기 뿌리를 버리고 desechando su 호박 propia 뿌리를 raíz, se conectaron a la raíz de la calabaza. 마리아 마르다가 자기 생각을 버리고 María y Marta 예수님의 tiraron su propio 말씀을 pensamiento y aceptaron el pensamiento de Jesús. 우리 생각, 예수 생각 다르기 때문에 Debido a que nuestra forma de pensar y el de Jesús es diferente, 예수님을 따라갈 수 없어. no podemos seguirlo con nuestro propio pensamiento. 그러나 정말 예수님을 아는 분들, Pero aquellos que realmente conocen a Jesús, 암만 내가 볼 때 오라도 por más que nos parezca correcto, 내 생각을 버리고 tiran sus pensamientos 예수님의 말씀을 받아들여. y aceptan la palabra de Jesús. 예수님과 우리가 한 마음이 되죠. Y de esa forma ellos tienen un mismo corazón que Jesús. 예수님 놀랍게 우리 속에 살아 일을 합니다. De esta forma Jesús comienza a trabajar de forma asombrosa dentro de nosotros. 마음과 내 마음이 하나가 되죠. Así nuestro corazón se vuelve uno con 내 Jesús. 마음 안에 들어와서 Cuando Jesús entra en nuestro corazón, 내 마음이 아니라 예수의 마음으로 나를 이끌어주기. ya no somos nosotros, sino el corazón de Jesús el que nos dirige. 작은 예수가 되고 Nos convertimos en un pequeño Jesús 가운데 일한 저들이 되게. y nos hace convertirnos en hombres que trabajan en su voluntad y poder. 제가 그 이후로 계속해서 내 속에 많은 생각이 있지. Aún hoy hay muchos pensamientos dentro de mí, 생각을 버리고 tirando todos esos pensamientos. 말씀을 믿어. Cuando creo en la palabra de Dios, 죄인이 맞지만 aunque mi punto de vista me dice que soy pecador 저질렀지만 y he hecho muchas maldades, 예수님이 씻었다면 씻은 거. pero si dice Jesús que me lavó, entonces fui lavado. 어렵다 뭐예요. Y si Él dice que soy justificado, soy justificado. 거룩하다면 거룩. Si Él dice que soy santo, santo soy. 그래서 거룩하게 돼. Es por eso que yo soy santo, 짓지 않아서가 no por no haber cometido pecado, no porque no haya hecho maldad. 저질렀지만 Aunque hice maldades, 많이 지었지. aunque hice muchos pecados, 내 생각보다도 예수님 말씀. cuando en vez de creer en mi pensamiento creí en Jesús, 의롭다면 si Jesús dice que fui justificado, soy justificado. 예수님이 거룩하다면 Si Jesús dice que soy santo, soy santo. 사실을 믿었을 때 Cuando creemos en esta verdad, 하나님께 내 안에 놀랍게 일하기 시작해요. Dios comienza a trabajar de forma asombrosa dentro de nosotros. 내 안에 있는 내 생각을 믿지 않고 Dejemos de creer en los pensamientos que hay dentro de nosotros 하나님의 말씀을 믿었어요. y creamos en la palabra que Dios nos 내 da. 안에 하나님이 살아서 일하기 때문에 Cuando Dios trabaja vivo en nosotros, 그걸 전할 수 있고 podemos anunciar el Evangelio, 서로가 예수님으로 말미암아 산 것. así como Pedro vivió a través de Jesús, 내 안에는 예수님으로 말미암아 mediante Jesús que mora en nosotros, 열매 맺을 수 있는 복을 잊게 됩니다. obtenemos la bendición de dar frutos. 모두가 내 생각을 버리고 Todos juntos tiremos nuestros 예수님의 pensamientos 말씀을 믿음으로 받아들이며 y aceptemos la palabra de Jesús con fe. 예수님처럼 귀한 열매가 이부터 나타날 줄 믿습니다. Entonces podremos obtener valiosos frutos como lo hizo Jesús. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간 또 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 안녕히 계십시오. Cuídense mucho. 감사합니다. Gracias.